Go. Sonabora subdivision machinery champion ka Nagarjolani Mayuri Noatia 3 respectable performance ST Girls Hostel Nagarjola ka Jombojola subdivision ni tai Bisramganj ka Bishalgarh subdivision ni Kosong Sumja, dari Bisramganj Gero Sumja. Hai ke sepor berkenanya borok kalanya lagi. Kumbar mahai, baru berkenanya ram lagi. Referee Shivsadan Jamatia toss kelainin lagi teman paika abisar jemput abisar Six dog tik tong lagi. Side thune jar आपके. Am lah parap sini lah pak. Ulta sir, ulta.
Yang nahawi di yang nahawi di terus film dari. Baca sah. Baca. Baca apa kata bola? Tinta sar. Kampung ini. Pantai. Neng boy school ning itheng. Takarjala sar. Bo hostel ni. Takarjala este. Nini kami soibra. Aga tabu norok state level soiga. Sar. Aga state level buhurong nai saje mana. Am semek. Seme khona. Bai ma tongma ke sagadi. Kita bela ke tong thuka. अच्छा बस कांगनी मैच ले बोबा के थंगना न वानसो अबन से ते बस Dep kaham ka thmani sar. नगले बस बोबा के थंगना फाइनल मैच रगो Kaham kan thnai no wan suja. जतो ते कांगबो थंगना Sar. ओके अल्लाह Sengoda district level ni inter hostel football tournament nung tungo do. Odaga চারটা team ফাইটা তিনি বিশেষ করে জম্পুইজলা ক্লাস 12 স্কুল ni ha দেখাইছা আঙ্কাই নিনি কাঠালিয়া 12 ক্লাস স্কুল ni hostel ni তাই বরি রং team আঙ্কাই সাউথ টাকারজলা তাই বিশ্রামগঞ্জ 12 ক্লাস স্কুল ni do আঙ্কাই ও জায়গানি যে ফাইনাল তাবুক ও জায়গা খরংনি চলা রংনি tungo যে বেস্ট গোল দিগই যে জিতি নাই বড় স্টেট লেভেল থানায় ঠিক বরি রঙি মণিপুরে যে খেলার মানি আরো বড় খরংনি যে থানায় হ্যাঁ বিশ্রামগঞ্জ বাই সিনি সাউথ টাকারজলা যে গোল দিগই পাইনাই বড় স্টেট লেভেল টুর্নামেন্ট থানায় মনরংমা আং সাও বিশ্রামুন্দানি জন্ম শতবার্ষিকী হিসাবে ম টুর্নামেন্ট দङ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার नि উদ্যোগ বাই তাই जों অজাকা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল नि অজাকা যে টুর্নামেন্ট খাই দङান বাগে Balan tongsoka sin district go ojaga musuk naithok kaisa khelang tongmani Jambujala mato je tap mato man bagi nongo balan hamai अच्छा सर और के price mani kuno kurei sing ojaga best of the tournament best of the match rijangai sing ribong already sing jersey tu faika je best player je goal khainai ha boronga sing ribong ni prize rinai tai biri rongo je best ojaga goal scorer khaina best player nge borongo basang kaisa jersey rinai ribok ni ha अच्छा सर के ताबुक केसा म त ट्राइबल वेलफेयर बिखाइजो ना इनका ओमा है कि आगे खलाइजा काना ताबुक पुइला कामकक अज ताकलाइनो फर्स्ट मदिखै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट लुवा जिमा बाय अ टुर्नामेन्ट तं फर्स्ट ताकलाइनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट आंगाबन बागे ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर विकास शर्मा बसन दलाई
हामाय मारियो ताई सिन सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर रक जतना ताई एसडीएम संग जतना हामाय मारियो संग चुबासु एवं जों गाहामखाय जों टुर्नामेन्ट खायमा मागोन बोसां सालगा बबाय वान सु पिसा हां जोंते कटक खायना चिन्ता खायो एवं जों ताकलाय जेबाबे जे परिसर जों म खेला खायमानि तेबो जों डेकोरेटिव खाय तेबो नायथखाय तेबो गाहामखाय हां जे जों एक मास डेढ़ मास सिगां प्रिपारेशन दि जतना जों गाहामखाय सिन तेरंगा बुसकांग लामाव जों टुर्नामेन्ट जों चाइथंगाय अच्छा सर साइमानो इंटर हॉस्टल सिनि सिबिला डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट लेवल तिनिमो फुटबल फाइनल मैच चलि दङ सुरुना मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि जे ग्राउंड अब खेला चलि दङ तिनि दुइटा मैच जोबाय पुलाव गांखाय चलारंनि फाइनल मैच चलि दङ अबरफोर बोरंनि मैच चलिनाय अबनि नाहार मुकामो एक्चुअली अबनि नाहार मुंखाय संजोतन साइमानो सिनि बिरसा मुंडाजी बिनि जन्म जयंती उपलक्षण तैनाय सिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ति खायनाय पैसा राज्य सरकार बहकै खायना नाहारमु सिनि प्रत्येकटा जे हॉस्टेल सराय तंनाय रक बरक खेलानि माध्यमे जों बोसांग आवगनानि आर जों स्कूल बा हॉस्टेल लेवल आव जे थंगै तंलाय मानि ओ थंगै तंमोन बिसिंति खायनाय जों निजिनि जे माने तामहानाय जे निजिनि जे कलानो जों इम्प्रुव खायमे बा फुंदुंनानि जागा करे अबनो जों अजागनि टिकेट हितलांनायनि बागैनो माने सिनि जे थंग्रोनो हितलां थानानै अबनो नाहारमु नि बिसिंतिना म खेला खायजाब आदेकेसे सुमु के है ताक हॉस्टेल सिमिसि ताक पारा आमसे तंनाय रक बामा बेमार बा ड्रग्स बाय कोबलै दं बरंनि नाहार मनोगले न बबा खवानसु एक्चुअली अबनो अबनि संकिनियाव खेलानि बिसिंति अबनो सानानै मोजां जे सिनि ग्राम अञ्चलाव जे ताबुक বিভিন্ন যেমন চাজাंनाय बा नोंजांनाय आबा जिनिस रगबाय बा ड्राग्स जातीय जिनिस रगबाय जों गोरोङैनाय सिनि जीवनाव जों अनेकता जागानो जों साइमानो सिनि जीवन नष्ट खायनायनि बिगिसिनि साराव थाङै दङ आ जागा तंयावैनाय सिनि कमसे कम आ जागानि फातार नखरै फायनाय जों खेलानि माध्यम निजिनि केरियार न सामनायनि बागैने जत जुबकरक बा सिनि सराय तंनाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सराय रकना जों कयना मुसुं खेला की तिनी शासन बागै एक्चुअली सब डिविजन लेवल चलि फायखा तिने सब डिविजन लेवल जे कप्लाय रंग तिनि जागा फाइनल मैच खायजागै दङ अबा हेकेन सिनि डिपार्टमेन्ट नि बहकै खायनाय साइमांखा